ኦኬ ወድሽ ሐሳቤ ግን ግልጽ ሆኖላችኋል? እኔን ገብቶኛል። እሺ ማይንድ ኢዝ ጉድ። አመሰግናለሁ። እሺ ዴዚ አካውንት ኦልሬዲ ኦፕን አካውንት ማሻአላ open mashallah. this is a celebrate your video. Oh my god. ታጋሿ When he asked ታጋሿ thank you. Oh my goodness for Daisy account already open. Mashallah my love. I'm saying I heard you. Yeah, today open. Yeah. Oh my god. Okay, today you come live, inshallah. No. Why? Already open your account. Come celebrate. Huh? Is she and Ken? Okay, and Ken, but it's heard you. And Ken. Please, and Ken, please. Tomorrow. Alakama. Daisy. And Ken, but it's and Ken. Why and Ken? Already enough. You 1 week, 2 week. You're not coming live. Your TikTok is shadow ban. You not come live. Your TikTok is not good for you. TikTok. Come live. Okay. And today. no, Come live. Zari Achum. No. No, but it's heard you. Trust me. Okay. I trust you, but your account close. Yeah? Yeah. Already open. But your account is not you come live. Your account, your view already. Understand? Better. Yes. Okay. Thank you. You understand? Okay. Guys, ኳታር ያላችሁ እንግዲህ ምን እንደሆነ አላውቅም። ሀቡ ቆይ እስኪ 1-2 ራይት አድርጓል። ጉዴ ኳታር ጦርነት አሉ። ማለት ጸልዩልን ብላለች ኳታር ራሷ። ዛሬው ያልተጠበቀ የዓለም ጦርነት እኮ እየተካሄደ ነው። ረጅ አልሰማሽም እንዴ? ሶስተኛው የዓለም ጦርነት እየተባለ ነው። Hey babe. ጉዴ ሚዩት አድርግ ጄሪዬ። Okay, Daisy. I swear I am happy for you, for account you. 5 year? Not 5 year, not 5 year. Already open. Yes, stop it. Oh my god. I don't need to like zoning any high anjning. Mindano TikTok triggered. To like zoning. Say me 21 years old. Why? Okay, it's okay. Me for TikTok message. TikTok. Daisy for Daisy year 21. Not teenager. She is already 21. Okay? So please don't close for TikTok, for Daisy TikTok. Don't close. She is big lady. 21. She not underage. Thank you for Yes, I am a big girl. Yeah. Adam. Hi, Adam. Yeah, Rajugan, I'm a second. Thank you. Indeed, it's not you. your family ሰላም ባያቸው ፋሚሊዎችን ጋይስ ታርታ የደዚ ፋሚሊ ሲመጡ እኮ ነው ታርታ Wait, Andy, መጣው አንሶ ለደውልኝ አንዴ ወይ ኦኬ ታብታብ አድርጉልኝ ደውላ ትመጣለች እኔ ፋሚሊዎቿ ሲመጡ ታብታባችሁ ወዳችኋለሁ ዴዚ ፋሚሊ we love you so much you know why እናንተ ታብታብ ታደርጋላችሁ ኮፒ ሊንክ ታደርጋላችሁ ወላሂ ይመቻችሁ ወዳችኋለሁ ይመቻችሁ ነምበር 1 ጋይስ ታብታብ አድርጉ ኮፒ ሊንክ አድርጉ የዴዚ አካውንት ተከፈተላት
ማሻአላ በስ እኔ የምለው የምን ጦርነት ነው? ኳታር ምን ሊሆን ብለው ነው ደግሞ? ሰላም አልነበር እንዴ? ቆይ እኛ ምን እንልሻለን? ወዳችኋለሁ ፍቅሮች አለ ነው ጦርነት ላይ ይሄ አሸባሪ ሰው የጌታ እንዳስተረሙ አጎቴ ትራምፕ ችግር እየፈጠረ ጸሎት ነው ለዓለም የሚያስፈልገው። ማሪ ጸልዩ በያላችሁበት በየሃይማኖታችሁ በደንብ ተቀባቢ እንጂ ፋሚሊ አናረግም። በደንብ ነው እንደምታረጉት። ሰሊና የኔ ፋሚሊዎች እነ ሰሊና እና ሁሉ በርሱ እንዴ ምንም ነው የምታረጉት። ግን የዴዚ ፋሚሊዎች ደግሞ ሲመጡ በቃ ታብታቡ ይሄዳል ነው ምድሽ ይሄዳል። 100 ሺህ የሚገባው እነሱ ሲመጡ ነው። ዴዚ ስትመጣ ነው። ጋይስ መግዛት የምትፈልጉ መግባት ትችላላችሁ። ኦኬ ወድሽ ሐሳቤ ግን ግልጽ ሆኖላችኋል። እኔ ገብቶኛል። እሺ ማይንድ ኢዝ ጉድ። አመሰግናለሁ። እሺ ዴዚ አካውንት ኦልሬዲ ኦፕን አካውንት ማሻአላ open mashallah. This is a celebrate your video. Oh my god. ታጋሿ When he asked ታጋሿ thank you. Oh my goodness for Daisy account already open. Mashallah my love. I'm saying I heard you. Yeah, today open. Yeah. Oh my god. Okay, today you come live, inshallah. No. Why? Already open your account. Come celebrate. Huh? Is she and okay? And bonnet heard you. And please. And please. Tomorrow. Alak Daisy. and bonnet and Why and can already enough you 1 week, 2 week you not coming live. Your TikTok is shadow ban. You not come live. Your TikTok is not good for you. TikTok come live. okay. And today no, come live. Zari Achum. No, bonnet heard you. Trust me. Okay. I trust you, but your account close. Yeah. Already open, but your account is not. You come live. Your account, your view already. Understand? Better. Understand? Yes. Okay. Thank you. You understand? Okay. Guys, ኳታር ያላችሁ እንግዲህ ምን እንደሆነ አላውቅም። ሀቡ ቆይ እስኪ አንድ ሁለት ራይት አድርጓል። ጉዴ ኳታር ጦርነት አሉ። ማለት ጸልዩልን ብላለች ኳታር ራሷ። ዛሬው ያልተጠበቁ የዓለም ጦርነት እኮ እየተካሄደ ነው። ረጃ አልሰማሽም እንዴ? ሶስተኛው የዓለም ጦርነት እየተባለ ነው። Hey babe. ጉዴ ሚዩት አድርግ ጄሪዬ። Okay, Daisy. I swear I am happy for you, for account you. 5 year? Not 5 year, not 5 year. Already open. Yes, I'm gonna stop it. Oh my god. I don't need to like zoning any high ending. Mindano TikTok triggered. To like zoning. Say me 21 years old. Why? Okay, it's okay. Me for TikTok message. TikTok. Daisy for Daisy year
21, not teenager. She is already 21. Okay, so please don't close for TikTok, for Daisy TikTok. Don't close. She is big lady, 21. She not underage. Thank you for Yes. I am a big girl. Yeah. Adam. Hi, Adam. Yeah, Rajugan, I'm sick now. Thank you. Indeed, it's not you. your family ሰላም በያቸው ፋሚሊዎችን ጋይስ ታፕ የደዚህ ፋሚሊ ሲመጡ እኮ ነው ታፕ Wait, Andy, መጣው አንሶ ለደውልኝ አንዲ ወይ ኦኬ ታፕ አድርጉልኝ ደውላ ትመጣለች እኔ ፋሚሊዎቿ ሲመጡ ታፕታባችሁ ወዳችኋለሁ ዴዚ ፋሚሊ we love you so much you know why እናንተ ታፕ ታደርጋላችሁ ኮፒ ሊንክ ታደርጋላችሁ ወላሂ ይመቻችሁ ወዳችኋለሁ ይመቻችሁ ነምበር 1 ጋይስ ታፕ አድርጉ ኮፒ ሊንክ አድርጉ የዴዚ አካውንት ተከፈተላት ማሻአላ በስ እኔ ምለው ምን ጦርነት ነው ኳታር ምን ሊሆን ብለው ነው ደግሞ ሰላም አልነበር እንዴ ቆይ ያምን እንሻለን ወዳችኋለሁ ፍቅሮች ነው ጦርነት ላይ ይሄ አሸባሪ ሰው የጌታ እንዳስተረሙ አጎቴ ትራምፕ ችግር እየፈጠረ ጸሎት ነው ለዓለም የሚያስፈልገው ማሪ ጸልዩ በያላችሁበት በየሃይማኖታችሁ በደንብ ተቀራቢ እንጂ ፋሚሊ አናረግም በደንብ ነው እንደምታረጉት ሰሊና የኔ ፋሚሊዎች እነ ሰሊና እና ሁሉ በርሱ እንዴ ምንም የምታረጉት ግን የዴዚ ፋሚሊዎች ደግሞ ሲመጡ በቃ ታብታቡ ይሄዳል ነው ምድሽ ይሄዳል 100 ሺህ የሚገባው እነሱ ሲመጡ ነው ዴዚ ስትመጣ ነው ጋይስ መግዛት የምትፈልጉ መግባት ትችላላችሁ